Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghahatod kaninyo sa pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo adlaw di karon nga Biyernes, Hulyo 10, 2026 ug akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sila nga naka-tune in sa ato ang radio station sa DXDD sa AM 657 ug sa ato ang FM ang 100.7 ug sila usab nga nagalantaw sa FB Live sa FB page sa DXDD. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako day usab nga pagtimbaya mga igsuon late nga belated nga greetings ngadto kang Reverendo Padre Regidor Yayay Abalde, ang kasamtangang Padre Cura sa parokya sa Holy Cross diha sa Talairon, Dakbayan sa Oroqueta City. Tungod kay kaghapong adlaw Hulyo 9, mao man ang iya ang anniversary sa iya ang priestly ordination. Busa ngadto kang Reverendo Padre Regidor Yeye Abalde, Pads, belated happy priestly ordination anniversary kanimo. Uban sa imong kalipay, mga pag-ampo sa pagpadayon sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios nga gisangon kanimo ang mga parokyano diha sa Holy Cross Parish diha sa Barangay Talairon, Dakbayan sa Oroqueta. Mga igsuon, Hulyo 10. Ako usab nga birthday greetings ngadto sa ko ang amahan sa kong papa nga si Mr. Lito Balindres Pudyutan. Kanong adlaw nagasaulog siya sa iyang ika-59 nga 58 niya nga kaning kasumaran ang tuig dinhi sa kalibutan. Busa kadto sa ko ang amahan si Mr. Lito Balindres Pudyutan pa, happy birthday kanimo, mga pag-ampo, kapiskay sa panglawas, o diha sa imo ang makanunayon usab, diha sa imo ang mga buluhaton, diha sa tuang panimalay. O sa tanan nga mga nagsaulog silang birthday, sa ila ang wedding anniversaries, o mga anniversaries niining bulan sa Hulyo, akong pagtimbaya, pag-ampo, o panghinaot kaninyo sa malipayon nga kinabuhi, piskay nga panglawas, o makanunayon diya sa inyo ang pagpaningkamot sa o ilaban na gayud diya sa inyong pag-ampo, pakigsuod sa Ginoo o sa inyo ang pamilya. Mga igsuon dining adlaw nga Biyernes, Hulyo 10, katapusang adlaw di pod nino sa ika-132 nga CBCP Plenary Assembly matapos karong adlaw. O sa dako na tong kalipay sa malampuson ani nga kaning kalihukan, pasalamat kita sa ato ang mga lumilihok nini, no? Ang sa kanibitong working committee nila Archbishop Martin, nila Father Jason Panagiton, nila Monsignor Boy, sa tanan nga mga kaparian o ilaban na gayud sa tanan nga mga katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis nga ning tabang ning paambit usab sa ilang mga panalangin aron mahimo nga nindot ang ato ang pagresibi sa mga delegado, sa mga bisitanto, ang mga obispo sa Catholic Church of the Philippines. Special usab nga pasalamat no sa ato ang provincial government o sa mga LGU dinhi sa Misamis Occidental yang gipanguluhan sa ato ang very hardworking governor si Attorney Henry S. Waminal. Libanan usab sa ato ang Vice Governor si Honorable Rowena Gutierrez, sa tanan nga mga board members, sa tanan nga mga mayores, sa tanan nga mga vice-mayores, konsehales, o sa tuang tulo ka congressmen. Sa 1st District, si Honorable Jason Almonte. Sa 2nd District, si Honorable Sancho Fernando Ando Waminal. O sa tuang Asinso Pinoy Party List nga representative, si Attorney Henry Waminal Jr. Busa, kaninyong tanan, salamat kayo sa inyo ang pagtabang, pagsuporta, no? O sa inyo ang little ways of helping to become
successful this 132nd CBCP Plenary Assembly nga ang host kita ang Archdiocese sa Osamis mabuhay, ang Archdiocese of Osamis mabuhay, ang Misamis Occidental. Mga igsuon, arita sa atua nga kaning ebanghelyo ning adlaw nga Biyernes. Ngatong pagabasahon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga modakop ug motaral kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako. Ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tawo ang ilang kaugalingong mga igsuon, aron patyon, ug mausab kini ang buhaton sa amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutoson kamo nila sa usa ka lungsod, kagyo kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang Anak sa Tawo. Ngaigsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Ngaigsoon ining adlaw nga Biyernes, Hulyo 10, 2026, ang ato diyang ebanghelyo sumpay kini sa ebanghelyo ni adtong adlaw nga Miyerkules, Huwebes ug karon Biyernes nga atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 10, versikulo 16, hangtod sa 23. Din, usa kini kapahinumdum sa atong Ginoo sa pipila ka mga punto, alang sa iyang mga tinun-an, apan alang usab kanato. Duha ka puntos nga kung ipaambit. Una, mga igsoon, kaning giingon diri sa ebanghelyo, nga ipadala ko kamo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa, kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin, ug magmalumo sama sa salampati. Nindot kayong apahinumdum sa atong Ginoo. Daw nagsulti siya kanato, daw muras siya og amahan nga naghatag og tambag sa iyang mga anak. Nga, I will send you as sheep among the wolves. Busa kinahanglan nga be wise as serpent, but be innocent as doves. Kini mga igsuon nagpahinumdum kanato that let us be wise, but we should not, at the same time, we should not lose our innocence. Kinahanglan kitang magmaalamon, magmaigmat, pero dili na to uwan-on ang atong kamaayo. What does it mean? Meaning to say nga, let us be wise, let us pinpoint, let us point out unsay sayop diri sa kalibutan, pero dili unta kita mahisama sa kalibutan. Tungod kay sagad kayo mga igsuon nga kanang itong the tendency to do what others are doing, because many are already doing it, then we have this tendency nga it's okay, daghan man ang gabuhat nini, ako puning buhaton bisag dili maayo. Meaning to say nga, if diha sa tong office daghan ang mga maro, mura ba dili ang ato ang kaya bitong perception ba sa wise gani, wais, maro, maayo mangitag palusot, bisan mga bitaw mangita og kanang pamaagi aron maduso lamang or makabot ang katuyuan bisag dili maayo. For example, diya sa opisina, bisag daghan ang nagbuhat nga nangurakot, then pinpoint, wise, pinpoint nga mao ni ang daotang pinuhatan ang mangurakot, but dili wad-o nato ang ato ang kamaayo. Meaning to say nga, bisag daghan ang nangurakot,
dili unta kita mangurakot. Bisan daghan ang nagbinuang, dili unta kita magbinuang. Bisag daghan ang nangawat diya sa opisina, dili pud unta kita mahisama kanila. Bisag daghan ang malate diya sa opisina, dili pud unta kita mahisama kanila. Bisan og daghan kayo ang nagbuhat og ing-anis kalibutan sa atong katilingban, dili unta kita mahisama nila. That is ang pasabot nga be wise as serpents, meaning to say, let us be aware unsay nahitabo sa kalibutan and be wise enough to pinpoint unsay dautan sa unsay maayo. But be innocent as doves, meaning to say, let us not lose our kindness, our goodness. Hindot kini mga igsoon, importante kay ni, kay mo ni ang giingon diya sa balaang kasulatan, be in the world, but remember, we are not of the world. Naa kita sa kalibutan, magmaigmat, magmaalamon kita, but we are not of the world, meaning to say, let us not lose our innocence, our goodness, our kindness. Muna giingon sa panultihon, if right remains right, even if nobody is doing it. Bad remains bad, even if everybody is doing it. So, kini mga igsuon, nga unang punto nga atong hinumduman, kinahanglan kitang magmaalamon, magmaigmat sa pagbantay, sa pagdiscern, sa pagpili, sa pagkita, sa asay maayo, sa asay daotan sa kalibutan. But in doing this, let us not lose our innocence. Second point mga igsuon, kining giingon sa ato ang Ginoo dire sa ebanghelyo nga dakpon kamo, taralon kamo, gumikan kanako apan ayaw ug latuson kamo, apan ayaw kamo kahadlok, kay hatagan kamo sa unsa inyong isulti pag-abot sa panahon. Ang pulong nga inyong isulti dili inyo kundi iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Kani bitaw nga mga pulong sa atong Ginoo naghagit kanato mga igsuon nga our fears should not be greater than our faith in God. Ang atong kahadlok, dili unta mas dako pa kaysa atong pagsalig sa Dios. Because ang atong Ginoo naghatag nato og warning yun nga mao ni atong masinati. Sayang mga apostoles mga tinon, mao ni inyong masinati. Sa ato usab, nagsulti siya mao po ni ang atong masinati. But wala lang siya nahuman nga, oy, warning mo ni inyong masinati, din period, wala. Naghatag siya assurance na ayaw kamog kabalaka, ayaw kahadlok, kay hatagan kamo sa Espiritu Santo. Meaning to say, ubanan kamo sa Ginoo. And so this challenge us, second point, our faith should be greater than our fears. Kinialang kanatong tanan mga igsuon, ilabi na sa mga laga diya sa simbahan. Kay kasagaran bitaw ba sa mga lagad ta simbahan, naagi ni pagbati nga dili angayan, dili takos, mahadlok, dili kabalo mo istorya sa kadaghanan, unsa kay istorya sa uban nga nangalagad ko sa simbahan, nga sa una dili man unta ko mga lagad nya karon mga lagad ko unsa kay istorya sa uban, basin moingon sila basin nakakaunig silupin. Mga igsuon, dili ta angay mahadlok. Ilabi na kung maghisgot og pagpangalagad sa Dios. Because kung kita mga lagad sa Diyos, then we are giving God. Karang itong atong giuli sa Diyos, unsa iyang gihatag kanato. Ilabi na ang kinabuhi, ang panahon. Napoy uban mga lagad nga, inigretire na lang nako kung mga lagad, or ingani kay busy kayo. Mga igsuon, let us not make our work as an excuse in serving God. Remember, kaning tanan, gikan sa Ginoo. Unya kung mga lagad punta, dili man po na 24 hours nga atong ihatag sa Dios. Remember, no? Maski man gani sa mga offerings, no? Sa gingon sa Ginoo, 10%, meaning to say, not all. Because God knows that naatay mga responsibilidad, naatay tulubagon, but He is asking only gamay, a little lang. Ug sa atong pagpangalagad, ning hanausab. Unya, usahay sa itong pagpangalagad, sa masang giingon, mas ma-overwhelm tas kahadlok sa feeling nga unworthiness. Remember mga igsuon, one of the greatest tragedies in the world is that
our fears are greater than our faith in God. Usa sa mga pinakadakong trahedya sa kalibutan mao nga mas dako pa ang atong pagbati nga dili kita takos kaysa sa atong pagsalig sa walay kinutuban nga kaluoy ug gugma sa Dios. Nindot kayo mga igsoon nga atong pamalandungan. Asa man gyud ang mas dako, imong pagsalig o ang imong kahadlok? Asa may mas atong gipalabi ang atong pagsalig, pagtuo sa Dios o ang atong kahadlok? Hopefully, nga mas dako ang atong pagtuo, mas labaw ang atong pagtuo ug pagsalig sa Dios kaysa sa atong mga kahadlok. Because God has warned His apostles that they will be experiencing these tragedies. But He gave them the assurance that I will be with you. And so, He is also reminding us today, we will also experience the same way. But He is reminding us again, the same way He did to His apostles. He is telling us, I will be with you. That is our assurance. Kinahanglan kitang mopadayon, dili tungod kay nahadlok ta, pagtungod kay mas dako ang ato ang pagtuo ug pagsalig kaysa kahadlok sa Dios. Mga igsuon, ganyan nila kukutob sa akong pamalandong. 2 points ang gipaambit kaninyo. Bahin sa pamalandong nato sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 16 hangtod sa 23. Una, sa dihang miingon ng Ginoo nga, be wise as serpents but be innocent as dove, meaning to say that let us be wise in this world, knowing what is good and what is right, pinpointing what is happening in the world, especially those sins, those evil. But let us not lose our innocence. Let us not lose our kindness, meaning to say, let us not be affected by what is happening in the world. Let us not become like what others are doing, or let us not do what others are doing. Because right remains right even if nobody is doing it, and wrong remains wrong even if everybody is doing it. Second point, mga igsuon, sa dihang ningon ang atong Ginoo, taralon kamo apan ayo kamo kahadlok kay ak ipadalak ang Espiritu Santo aron naa mo isulti. Meaning to say, our faith in God should be greater than our fears, because otherwise dako kayong trahedya tungod kung atong palabon ang atong kahadlok kaysa pagsalig sa walay kinutuban nga gugma ug kaluoy sa Dios. Mga igsuon, ang maayong balita nga maong pulong ni Jesus hangay ginatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kan sang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa tingbunga siya mohatag og mamaayo og daghang mga bunga. Amen. Mga igsuon, salamat again sa inyong suporta, sa inyong tabang sa 132nd CBCP Plenary Assembly. Nindot kayo. O nindot po kayo ang naitabo niya itong Hulyo 8, especially ang Episcopal Coronation sa Birhen sa Kuta. Daghan kayo ang mga tao, bibo kayo, puno kayo sa sulod, puno po kayo sa gawas. Yan nindot kayo tungod kay ang nangulo niini mao man nga ang Apostolic Nuncio to the Philippines, His Excellency Archbishop Charles John Brown. Unya nindot di kayo, very touching kayo bitaw nga sa dihan ng gikoronahan ang Birhen sa Kuta. Unya pagkita nato sa imahen sa Birhen sa Kuta, she was restored to her original colors. Nindot kayo na the moment nga gikoronahan siya, naapay trompeta, naay banda, di naay lights, di naay nindot kayo nga magsudong ka sa imahen sa Birhen sa Kuta. Ang atong inahan nga gikoronahan. Gani na may pipila na may taga Bonifacio nga nangadto, ingon gid sila nga sa diyang gikoronahan na kita ganila nga nabati nila ang kanitong gugma sa inahan. Unya ang uban ng hilak nga naglantaw sa image sa Birhen sa Kuta nga gikoronahan. It was a memorable experience, mga igsoon, once in a lifetime, and we are glad that we are part of it.
We are glad that we are part of its success tungod kay ning tambong ta, nag-ampo ta, ug ning tabang ta. Salamat kay mga igsoon. Naot nga ang atong mahal nga inahan, mag-uban ka nato kanunay. Ang igsoon, uban sa pangliyas tong mahal nga inahan, nga gisangpit natong mga misa-misnon nga beren sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ato dayong iyampo mga igsuon ang safe travel, no? Ang pagbalik sa pipila sa mga obispo sanglit mahuman man karong adlaw ang kaning 132nd Cebu City Plenary Assembly. So atong iyampo ang safe travel sa mga obispo pauli silang mga nagkadaiyang diocese. Nga igsuon, may mag-amping, mayong adlaw, ug ki Dios les siempre bendiga.